जय श्री राम भाई माने हर हर महादेव। आज आपण पाखरे बांग्लादेश रो वायलेंस उपरे किछि नुआ तथ्य विषय उपर मु आलोचना करियो चाहूँगी। बांग्लादेश रे एबे चिन्मय दास प्रभु तो तांके जेल रे से माने पठैचंदी, ता सहित जो माने भी तांको डिफेंड करचंदी सेमानक ऊपर भी अटैक करा जाउची। मु मोर स्क्रीन शेयर करिवि जेमिति आपण देखिबे कि हमर बांग्लादेश रे कोन चलछि देखो। Please pray for Advocate Ramin Roy. His only fault was defending Chinmoy Krishna Prabhu in court. Islamist ransacked his home and brutally attacked him, leaving him in ICU fighting for his life. ये लोक ना होची भाई रमन रॉय, जे कि हमर चिन्मयानंद प्रभुंकर केस लड़ुला से माने उपरे बांग्लादेश रो जो जॉम्बिस मान अछंती से माने तांको अटैक करी तांको आईसीयू को पठे दिचंती। माने ए भलिया चित्र देखि कि हम मन रे कोन भावना से माने ए भलिया लोक माने हमर जोठे भी हम हिंदू कम होचंदी सेटे से माननको मर्डर रालीव चालीव गाली तीनटा हिसाब रे से माननको अटैक करा जाउची। एइदर आपण कन्वर्ट कर दियो, छाड़ी दियो, एइटु पळाओ, नहले एइट रही कि जजिया दियो। तो ए प्रकार से माननको एते अत्याचार करा जाउची। देखंतु से आईसीयू रे पूरा पड़ी के अछंती। मु आउ गोटे भी देखौची जोटे कि आउ जणको भी से माने ए टाइप रो ही करचंती। एटा राधा रमन दास जे कि हमरो इस्कॉन रो अछंती कोलकाता रे, से तांकर ट्विटर अकाउंट आपण देखंतु। द डे व्हेन चिन्मय कृष्ण प्रभु वाज फर्स्ट अटैक्ड, arrested and produced in court, one of his lawyers was resigned, Regan Acharya. After the hearing, his chamber was vandalized and he was attacked brutally. In this video, his name of the signboard of his chamber is visible in the Bengali. माने से लोक को से माने मारी की तारो कोन अवस्था करचंदी, तारो देखंतु तारो माने ऑफिस को कोन करचंदी से माने से गोटे छोटिया ऑफिस टे अछि। से ऑफिस को एटा खाली एमिति नै जे खाली जोम्बिस माने करचंदी जो माने माने अनएजुकेटेड समस्ते भी आको ऊपर अछंदी। मु आपन को नेक्स्ट वीडियो देखेबी एजुकेटेड जोम्बिस भी अछंदी जो माने कि से माने जेहेतु से माने संख्या बळ से माने आउ काउ को चिन्ह ना देखंतु ए अवस्था। तो ए एजुकेटेड हो कि अनएजुकेटेड हो सेमानकर काम होची हमको पूरा मूलर ही ध्वंस करिवा, जार कि तांगर एम भी अछि। कहबा को तो मु बहुत जिंस कहि पारि, बहुत जिंस अछि मो पाखरे भी डाटा अछि। तो नेक्स्ट आउ गोटे भी वीडियो मु देखौची जोटे कि हाँ ए वीडियो रे देखंतु। ए वीडियो ए बाबू होचंती जने लॉयर and anyone who dares to appear for Chinmay Das must be thrust in this court building. जे भी डेयर करिवो माने साहस करिवो चिन्मय दास प्रभु माने ये करिया पई ताकू हमें ए बिल्डिंग रे ही ताकू थ्रस कर दो, ये कर दो। ओपन थ्रेट ऑफ वायलेंस by those who are supposed to uphold the law in Bangladesh. माने जो माने की लॉ को रक्षा करिवो वकील माने ए टाइप रो पिनचंती से माने ही थ्रेट करचंती वायलेंस करियो। नो वंडर नो लॉयर हिंदू और अदरवाइज डेयर टू अपीयर फॉर माने जे भी होजियो से हिंदू हो कि मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो जो कम्युनिटी होजियो तांको हमें जे भी तांको डिफेंड करियो। ठीक है सुनि दियो आपनकर ठीक है जो येटा ইসকনের এই জঙ্গি সংগঠনের নেতা এই চিন্ময় দাসকে
যতদিন পর্যন্ত আলিফ হত্যা মামলায় আসামি করা হবে না, আইনজীবীদের আন্দোলন ততদিন পর্যন্ত। আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই, এই চট্টগ্রাম আদালত পাড়ায় যারা যদি কেউ সাহস করে এই চিন্ময় দাসের পক্ষে এবং চিন্ময় দাসের দোষরের পক্ষে কেউ যদি ওকালতি করতে চায় কিংবা ওকালতনামা দাখিল করে, সাথে সাথে এই কোর্ট বিল্ডিং এর তাকে গণফিরে দিতে হবে। ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନରେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନେ ଜିତିଥିଲେ ସେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଲେ ଆ ସହିତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଖାଲି ଏତିକି, ସାରା ୱାର୍ଲଡରେ ଭଏସ ଉଠିଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ କିଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ନ୍ୟୁଜ ବି ଦେଖିବା, ଯୋଉକି ଭାରତ ବାହାରେ ବି ବହୁତ ଏମପି ଫରେନ ର ଯିଏକି ସେମାନେ ୟା ଉପରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭେରି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଭେରି ଗାର୍ଡିନର ଏମପି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନ ୟୁକେ ର ଏମପି। ସେ ନିଜର ସ୍ପିଚ ରେ ବି ସେ ନିଜେ ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ କି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି ବୋଲି। Today, I asked an urgent question to the foreign minister about violence targeted against the Hindu community in Bangladesh. Really hands up to this persons. Has seen more than 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. 2000 ଲୋକ ପାଖାପାଖି ଉପରେ ମାଇନରିଟି ହିନ୍ଦୁ କମ୍ୟୁନିଟି ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଉଛି। Hindus make up less than 10% of the Bangladesh population. ହିନ୍ଦୁ ମାନେ 10% ରୁ ତଳକୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। And my honorable friend will be aware that anti-Hindu violence has been a recurrent event in the country, and indeed the Jamaat-e-Islami party was Jamaat-e-Islamic party द्वारा a country रे हिंदू मानव अटैक करो। banned after riots in which 200 people were मतलब स्कूल से ए वर्ष ही ताको बैन करा जायतिला। 2000 लोक मरिगला ପରେ ताको बैन करा जायतिला। But whilst Bangladesh no longer has the secular constitution of 1971 and became an Islamic state in 1988, there are nonetheless supposed to be protections for minority religions under Articles 28, 39 and others of the Constitution. It's under Article 39 Constitution 28 39 under ତାଙ୍କର Constitution ଏଟା ଗୋଟେ କଣ କହିଥିଲେ, there are no supposed to be protection for minority religions under Article 27, 28, 39 and others of the Constitution. These appear not to be being enforced, and there are reports of police and army standing by as more than 20 places of minority Hindu and Sufi worship were vandalized and their worshippers माने पुलिस ଆଉ आर्मी पर्सन को पाखरे थाई कि भी एगुडा सब करा है attacked. On Friday, this came to a head when extremist groups from the Jamaat-e-Islami party attacked 2 Hindu temples in Chittagong and conducted a campaign of orchestrated violence against the Hindu population. A leading Hindu monk, Chinmoy Krishna Das, who is a former leader of the ISKCON Krishna consciousness movement, has been arrested. ISKCON is a worldwide branch of modern Hinduism with its UK headquarters at Bhaktivedanta Manor in Bushey, many of whose worshippers live in my own constituency of Brent West and the surrounding areas of northwest London. तो देखले भाई कि एमपी मने निजर होउचंदी जेहेतु कि इस्कॉन सेठे हमर अछि, तो सेठे से माने निज एमपी की प्रेशर करचंदी, से माने निजर पार्लियामेंट रे हिंदू मानक ऊपर कहया पे, किंतु आश्चर्य हमर भारत रे कि देखिया को बहुत कम Are concerned that whilst he was engaged in exclusively peaceful protest, he has been denied due process, charged with sedition and refused bail. Yet none of the individuals who attacked the temples has been apprehended or charged. On Saturday, the senior Bangladeshi journalist Muni Saha was taken into police custody following an attack on her car by a large mob in Dhaka and only released under the provisions of the criminal code.
The situation is clearly on a knife edge, and with such large diaspora populations in the UK and with large Hindu communities with strong links to the community in Bangladesh, I'd ask my honourable friend what more she can do to have discussions with the Bangladeshi government to ensure that, and with other partners in the region, to ensure that tensions are lowered, the rule of law put into effect, and calm and order restored. ଏତିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଭାରତ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ତ this person is very garnier you MP ଜଣେ UK ର ତ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଆମର ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସଂଗଠନ ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ସେମାନେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରୋଡ କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ବି ଆସୁଛନ୍ତି ତ ତା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆମର ନବଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରେ ଆମର ସତ୍ୟ ଭାଇ जी ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇଏ ତରଫରୁ ସେମାନେ ରାଲି କରିଥିଲେ ତାର ଭିଡିଓଟା ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଶେୟାର କରୁଛି बांग्लादेश बिहारी सरकार मुर्दाबाद 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 बांग्लादेश बिहारी तुम्हारा हिंदू मारन नीति चली बनाए बांग्लादेश बिहारी तुम्हारा हिंदू मारन नीति चली बनाए बांग्लादेश बिहारी तुम्हारा मालिक नीति देखिए ये हमरो नवभारत हिंदू संगठन तरफରୁ ହେଇଥିଲା जोटे कि हमर भाई माने सबु प्रोटेस्ट करथिले एटा हमरो किछ दिन तळे 30 तारिख रे ହେଇଥିଲା जाजपुर रे तो एटा हमरो 5 तारिख रे हेबाकू चाहूची हिंदू सुरक्षा मंच तरफରୁ गंजाम तरफରୁ रामलिंगन हनुमान मंदिर रो कमापल्ली पर्यंत बांग्लादेश रो हेउतबा हिंदू उत्पीड़न विरोध विक्षोभ प्रतिवाद सभा 5 डिसेंबर 2024 रे 10 तारिख हबो एटा गोटे विशाल गण विक्षोभ डिसेंबर 4 रे हबो माने काली की जोटा की बुधवार दिन कोरापुट चालो बांग्लादेश रे हिंदू मानक बारंबार अत्याचार अन्याय सह मां भौणी को दुष्कर्म हत्या प्रतिवाद रे विशाल समावेश समस्त अनुरोध गण समावेश रे शामिल होंतु हिंदू जागरण मंच कोरापुट हिंदू मानक ऊपर अत्याचार बंद करो देशर सब स्थान रे आंदोलन बांग्लादेश विरुद्ध रे हिंदू मानक सुरक्षा करा दरकार चिन्मय कृष्ण प्रभु एही क्रम रे आसंता 10 तारिख 11 रे राम मंदिर स्थित प्रदर्शनी पड़ियारू एक प्रतिवाद शोभा यात्रा बाहरी लोअर पीएमजी छक प्रतिवाद सह अनुष्ठित हेबो परे राज्यपाल को एक दाबी प्रदान करजिवो एनु संघ गतिविधि विविध क्षेत्र विभिन्न सामाजिक क्षेत्र धर्माचार्य विभिन्न मतपंथ संप्रदाय नव संप्रदाय युव वर्ग मानक सर्वाधिक संख्या रे जोग देवा पे निवेदन कराउची आसंतो हिंदू सुरक्षा पई एही प्रतिवाद सभा रे दल मत जाति वर्ण निर्विशेष समस्ते हिंदू जोग देवा एक हेबा एवं एक रहले निश्चित सुरक्षा रहबा नचत बांटी हेबा तो कटि जिबा एतिसी मानस वैरिशल्य धर्म जागरण मंच आ गुटे अछि बांग्लादेश रे हिंदू मानक प्रति अत्याचार विरुद्ध रे प्रतिवाद शोभा यात्रा धुमात इंदुपुर सचेतना नागरिक मंच तरफରୁ बांग्लादेश शोभा यात्रा हबो एटा हबो 4 तारिख रे चंडी मंदिर पीठ उच्च विद्यालय केंद्रपड़ा इंदुपुर तो आपण देखिले एटा आउट अछि हिंदू सुरक्षा मंच रो ही कटक रे हबो 5 तारिख रे हबो तो भाई माने समस्त डेट सब मन रखि दियंतु जहा सब डेट्स अछि जो भाई माने पाखापाखी अछंती से माने निश्चय जॉइन होंतु काहे कि जेते दिन पर्यंत एटे देखुचंदी जा पाखरे संख्या अछि से माने ही आज ये करतंदी से माने कोर्ट मानु नांती लॉ इंटरनेशनल नेशनल किछि मानु नांती बांग्लादेश रे खाली संख्या जो तो हमकु भी संख्या गरिष्ठ करियो पड़ियो लोक मानकु जेमिति कि आम इंडिया रे इंडिया तो गुडे जगह रे हेची तो आउरी भी जेमिति न हबो से प्रति हमें सावधान हेबा जेते बेले हमें बाहर को आसीबा नॉर्मल लोक मानको भीतर भी जागरण सृष्टि हबो से माने भी बुझी परिबे कि रियल फैक्ट कोन चलची एठी तो जो भाई माने रैली करचंदी से मानको धन्यवाद और जो माने भी अरेंज करूचंदी से मानको बहुत बहुत धन्यवाद तो आपण बांग्लादेश सिचुएशन जानि चंती हमर निजर एमपी एमएलए समस्त को हमें फोर्स करिबा इवन इंडिया सरकार तरफरु भी एटलीस्ट से मानको किछि जदी इंडिया को भी अणा जानता
ତ ଏଠୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇକି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଅଣାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭାବୁଛି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସଡନଲି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର, ନହେଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ବି ଏ ଯୋଉ ଜମ୍ବିସ୍ ମାନେ ମାରିଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଯିଏ ଯେମିତି ପାରୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ୟାର ଉଠାନ୍ତୁ, ଏଇଟାର ଭିଡିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜର ଯାହା ବି କରିବା କଥା କିଛି ବି କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ପାରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ବି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିନିଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2-3ଟା ଲୋକକୁ ଯେତିକି ପାରିବେ ବୁଝାନ୍ତୁ। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଲୋକମାନେ ବୁଝିବେ, ବୁଝିକି ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କରିବେ, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଯେତିକି ପ୍ରକାର ସବୁ ଜିହାଦ ହଉଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ହର ହର ମହାଦେବ।